आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी झियो पटेइबा पई वशीकरण विद्या जार प्रयोग रे आपण सुंदरी सुंदरी झियो को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एथिपई आपनकु बेसी किछि करिबाकु पड़िबनी। केवल चुपचाप 4टी तुलसी पत्र एही जगार रखिदेबे। तापर देखिबे किपरि से झियो बा विवाहिता नारी आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो। पागली परी आपणकु भल पाइबाकु लागिबो। आपणकर सबु कथा मानिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ता पछरे गोड़े गोड़े थकी गलेनी, हेले से झियो बा नारी आपणकु भाव देउनी, आपणकु अणदेखा करुची। तेणु जदि आपण एही सबु समस्यार समाधान चाहुचंती, से झियो बा नारी को पटेइबाकु चाहुचंती, ताकू निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करबाकू चाहुचंती, तेबे मो कथा मानी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे दुनियार सबुठारु शक्तिशाली वशीकरण, जार प्रयोग रे आपण सुंदरी सुंदरी झियो को मुहूर्तक भितरे निजर करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिबे। जदि से झियो आपनकु छाड़ी देइची, धोखा देइची, तेबे आपण एही वशीकरण करिकी देखंतु। से झियो जेते दूर रे थिले मध्य आपणक पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो। निजे आसी आपणक सहित कथा हेबो, आपणकु भल पाउची बोली कहिबो, आपणकु छाड़ी रही परिबनी। तेबे फ्रेंड्स, एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। केउ भी पुओ बा झियो एही वशीकरण अति सहजरे करि परिबे। बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी एही वशीकरण करि परिबे। किंतु वशीकरण करिबा पूर्वरु गोटे छोटिया कथा मने रखंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करूछंती कि गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। तेणु मोर सेई बंधु मानकु अनुरोध कि आपण वीडियो को पूरा देखंतु, शेष पर्यंत देखंतु। अधारु छाड़ी पळैले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउ परि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेही परि तंत्र मंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु यहाकू आपनकु सिद्ध करबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करबाकू पड़िबो। मु आपनकु जेमिति शिखेइबी आपनकु ठीक सेही परि करबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपनकु ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। जदि गोटिए थररे होउनी, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। मने रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपनकु एही वशीकरण करबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपनकु ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। आउ गोटिए कथा मने रखंतु, आमर एमिति बहुत सारा दर्शक बंधु माने अछंती जेउ माने आमको कहउचंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु। हजार हजार टंका जाचुचंती। देखंतु, आमर एही चैनल रे बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि, जाहाकू आपणकर सुविधा पई अपलोड करा जायछि, जाहाकू आपण बिना पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि परिबे। तेबे आपण पैसा कोन पई खर्च करिवे? आपणकू यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिल जिवो, जेउ माने मोबाइल नंबर देउछंती, वशीकरण करिवे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउछंती। तेणु मोर अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सबु ठकामी रे पड़ंतु नाही। तेबे फ्रेंड्स, वशीकरण कोन पई करा जाए? जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी किंबा कोनोसी पुरुष को
ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ, ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଲମ ଆଣିବେ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆସନ ପକେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ତା ଉପରେ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ହେଇଯିବ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ 2 ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ନାମ 3 ଥର କହିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ପୁଟୁଳିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।